হর হর মহাদেব। আজকে ছিল শ্রাবণ মাসের পৌষ সোমবার। আজকে মা আর আমি ঘরে পুজো দিয়ে মন্দিরে চলে গেছিলাম বাবার মাথায় জল ঢালতে। আজকের ভিডিওতে ভয়েস দেওয়ার মতো না তেমন কিছু নেই, শুধু এটাই প্রার্থনা করবো বাবা যেন নিজেও ভালো থাকে আর সবাইকে যেন খুব ভালো রাখে। চলো ভিডিওটা তোমরা দেখতে থাকো আর চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्पण, तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत